हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मूला बनाम मूला केटा मैं स्लाइस करी काटी सिजिबले दिसु। आनफाले मैं एटा केराहित पियाजखिनि दी तेলত अकमान रंगसुआ हले भाजी ललो। इयाते मैं आदा নহৰু बटाखिनि दी अकमान पानी दिसु। तारे परत मैं इतिया गुड़ी मसलाखिनि दी लैसु। इयाते मैं हालधि जलकिया गुड़ी निमख आरो धनिया दिसु। एखिनि अकमान भाजी লৈ इयाते मैं माछखिनि दी लैसु। माछखिनि अकमान भजा भजा কৰি লৈ इयाते मैं इतिया सिजाই रखा मूला और आलुखिनि दी दिसु। এইদৰে বনালে मूलार जितु गुंध हेतु नाथाके खाবলৈ সোৱাদ হয়। এতিয়া মই ইয়াতে সৰহকৈ পানী দি লৈছো। এটা উতল অহাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দিলো আৰু কেইটামান জলকীয়া দিছো। এইখিনি ঢাকন লগাই মই সিজিবলৈ দিছো। আপোনালোকে যদি জলকীয়া খায় জলকীয়াখিনি আগতে দি ল'ব। এতিয়া মই মান ধনিয়া দিছো দি আৰু মই 2 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিছো। ইয়া হৈ গ'ল আমাৰ मूला বনোৱা। এতিয়া পৰিবেশন কৰিম।